500 করে টাকা দিছে। হ্যাঁ 500 করে টাকা দিছে। বলছে কাটের পয়সা মান্ডিয়ার কথা কই না কেন। তারপর মান্ডিয়া চাও না এরপরে না আমার সাল তো দেন এটা মান্ডিয়া পাবো কি। ধারে বিকলে তো 700 টাকা পাইতাম তো। হ্যাঁ ওই জন্যই তো করছি। তারপরে আমরা কিছু কইনি। তারপরে ওগোদারা কইছে কি তোমাকে মান্ডিয়া দিচ্ছে তোমরা কত করে নিচ্ছ। তা কইছে কি যে আমরা 700 করে কিনছি তাহলে আমাকে 2 কাটে 400 টাকা লস হয়েছে। কি হইছে মান্ডিয়া দেয় নাই? মান্ডিয়া নাই আমি 500 টাকা দেব। কে দেছে? ওই সিঙ্গা। কোন জায়গা আনছেন টাকা? ওই টাকা কোন। তোর বাড়ি যায় কি কই দেছে 500 টাকা? তোমাকে নামে 500 টাকা আইছে তাই পরে মান্ডিয়া চাইতে গেলে কি বলছে? মান্ডিয়া দাদা যাইনি। তাই সবাই 500 টাকা দিতে 500 টাকা নিয়ে আমরা 700 টাকা। राज्य बदली सरकार हेले किछि जोगाण सहायकंकर पुराणा अभ्यास बदली नहीं। सेहीपरि एक घटना सामना को आसी मालकानगिरी जिला कालीमेला ब्लॉक टिगल पंचायत रु जहाँकि हिताधिकारी मानकु मांडिया जोगाई देबा बदल रे जोगाण सहायक प्रत्येकंकु दैछंती 500 टंका। तेणु मांडिया बंटन रे व्यापक हेरफेर होइथिबा अभियोग आसीछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार किछि दिन तले स्थानीय जोगाण सहायक सिंगामाड़ी हिताधिकारी निज घर को डाकी सरकार तरफरु तम आकाउंट को 500 टंका आसीछि बोली कही टंका प्रदान करिथिले। परे जेतेबेले पंचायत रे मांडिया बंटन करागला सेतेबेले सही राशन कार्ड हिताधिकारी माने आनिबाकु जाइथिले भी सेठारे जोगाण सहायक सिंगामाड़ी सेमानकु मांडिया न देई पूर्वरु तुमे माने मांडिया बदल रे 500 टंका नैछ बोली कही सेमानकु फेराई देइथिले। तेणु किछि महिला हिताधिकारी माने गणमाध्यम को ए संपर्क रे कहिबारु गणमाध्यम प्रतिनिधि माने सेठारे उपस्थित थिबा पंचायत निर्वाही अधिकारी को ए संपर्क रे पचारिथिले। तेबे पंचायत निर्वाही अधिकारी बीतिका भक्त एही घटना जानिबा परे मो पाखरे कही लिखित अभियोग देई नाहंती। तेणु लिखित अभियोग पाइले मु ए विषय रे तदंत करिबि बोली कहिथिबा जणा पड़िछि। सेपटे उक्त पंचायत रे प्राय 1800 रु ऊर्ध्व राशन कार्डधारी रहिथिबा बेले कार्ड पिछा 35 केजी मांडिया काहाकु दिया जाइछि ए बाबद रे प्रशासनिक स्तर रे तदंत करागले सबु सत्य घटना सामना को आसी परिबो। बोलो কি হইছে? বাড়ি গিয়েছিলাম কার বাড়ি গেছিলা? সিঙ্গাদার বাড়ি। হ্যাঁ যাওয়ার পরে যাই দেখি চালের কার্ড আপডেট করতে গেছি হয়নি। তো কচ্ছে কি যে আসো তোমাকে কাঠে 500 করে টাকা দেবো। তো আমাকে তারা কিছু কয়নি যে আমরা মান্ডিয়ার টাকা বলে কিছু কইছে কি তোমাকে কার্ড করতে আমাকে 500 টাকা করে দেওয়া আছে তোমরা নিয়ে যাও। তারপরে শুনি কি এই জায়গায় আসে যে মান্ডিয়া দেখছে মান্ডিয়ার বদলে আমাকে টাকা দিয়ে মুখ ভরে দিয়েছে। কোন গ্রাম আপনাদের? এই যে এমপি 45 এরকম কত লোকের করছে? বহু লোক পুরো গ্রাম মানে 10-15 জনের একজনের আবার দেশে তরুণ কিটা তারে দেশে বলে 700 না জানে কইছিল মান্ডিয়ার ভাষা। ওই যে লাস্টের দিকে কইছে যে মান্ডিয়ার ভাষা। তাহলে আপনাদের আর মান্ডিয়া দেয় নাই? না আমাদের মান্ডিয়া দেয়। 500 করে টাকা নিয়েছে। কতদিন আগে দিয়েছে টাকা? টাকা এক সপ্তাহ হইছে। এক সপ্তাহ হইছে। কোন জায়গায় বসে দিয়েছে টাকা? ওর বাড়ি বসে। সব ওর বাড়ি যে আনছেন? কার্ড ওর বাড়ি যে কিন্তু আমরা বাঙালিরা বুঝি না তোর বাড়ি যে গেছে সবাই ওই জেলা কি দেশে কে? দেশে সিঙ্গা। সিঙ্গা কি? সিঙ্গা আমরা সেই চাউল লোক के काम कौन कौन से चाउल बोल दो सेल्समैन। हां सेल्समैन। मालकानगिरी जिल्लारू संतोष कुमार पंडाक रिपोर्ट कोणार्क लाइव।